जी, मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सब मुझे सुन रहे हैं? जी, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे इस खास मौका पर, जो कि बेटी की सालगिरह का मौका है, और इस पर हम जो है वो आज खास जो कलाम है उस पर हम, और मेरी ये आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज आप सब बैठ जाएं और खामोशी से खुदा के कलाम को सुने। और ये जो माइक है प्लीज इसको ऑफ कर दें आप अपना। उस जी जी, शुक्रिया भाई आपका। तो आइए हम जो है खुदा की हजूरी में झुकते हैं, हम दुआ करते हैं। खुदा कदूस रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद कि तूने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं इन लोगों से खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद बयान कर सकूं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो बड़े ही खुदावंद सब्र के साथ और खुदावंद बैठे हैं खुदावंद तेरी हजूरी में, और खुदावंद तेरी हजूरी में इन्होंने खूब वर्शिप की है, हमदो सताइश किया। वक्त है कि खुदावंद ये तेरी आवाज को सुने। तो खुदावंद अपने आप को मैं तेरे पाक हाथों में देती हूँ, पाक रूह में तेरे कंट्रोल को मांगती हूँ। अपनी जुबान पर, होंठों पर, सोच पर, ख्याल पर, सब कुछ मैं पाक रूह के ताबे करती हूँ। मैं नहीं बल्कि पाक रूह तो इन लोगों से खुद मेरे अंदर से होके कलाम कर, ताकि जो भी कलाम का बीज बोया जाए वो हम सब की जिंदगियों में और खास तौर पर नौजवानों की जिंदगी में ये कलाम कसरत से काम करे। और हम अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर मैं सारी मीटिंग को, सारे माहौल को पाक रूह तेरे हाथों में देती हूँ, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी, मैं भाई हरजीत सिंह की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया। जीसस क्राइस्ट चर्च ऑफ इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, मैं इनके शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया। खुदावंद की बंदी जानते हुए इन्होंने मुझे जो है इस बात का जो है कलाम को बयान करने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। तो आइए हम मजीद वक्त को जाया किए बगैर हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे इफिसियों के नाम खत, उसका 6 बाब, उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का खत है। मुझे नहीं पता कि आप पंजाबी में किस तरह से बोलते हैं इसको, लेकिन मैं उर्दू में बोलूंगी कि पौलुस रसूल का खत है इफिसियों के नाम, उसका 6 बाब है और उसकी पहली 3 आयत है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें यूं लिखा है कि ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमंबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। तो खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, हम आज इस पर बात करेंगे कि पौलुस रसूल जो है ये माँ बाप की इज्जत करने के लिए बेटों को कह रहा है और बेटों से बात कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि मतलब जो है पौलुस रसूल जो है वो ये क्यों बात कर रहा है। और अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि ये जो पौलुस रसूल ये बात करता है दूसरी आयत में, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। जहां पर हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो हम सब ये जानते हैं कि खुदा ने जब बनी इसराइल कौम को जो 10 अहकाम दिए थे, 10 हुक्म दिए थे, तो उसमें से ये जो हुक्म है ये 5वां हुक्म है, जिसमें जो है जो पौलुस रसूल यहाँ पर कोट करता है। अब हम सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो पौलुस रसूल है वो शरीयत की जो तालीम है, शरीयत का जो हुक्म है, वो यहाँ पर नए अहदनामा में आकर वो क्यों कोट करता है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि शरीयत के जितने भी कवानीन थे, शरीयत के जो असूल थे, जो अहकामात थे, वो हम पर नए अहदनामा में हम पर लागू नहीं होते। लेकिन हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो यहाँ पर उस हुक्म को जो है वो यहाँ पर कोट करता है, और वो ये बात करता है कि ये पहला हुक्म है, यानी खुदा ने जो 10 अहकाम दिए थे उसमें से ये वाहिद एक हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि अगर हम जो है अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, अपने माँ बाप
की फरमाबरदारी करेंगे तो हमारी उम्र जो है वो जमीन पर दराज होगी। जबकि अगर हम खरूज की किताब उसके 20 बाब उसकी 12 आयत में देखें तो उसमें ये हुक्म जो है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर हम देखें खरूज उसकी 20 बाब कि 12 आयत में यूं लिखा है, ये 5वां हुक्म है जो खुदा ने 10 हुक्म दिए थे। उसमें लिखा है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अब यहाँ पर ये हुक्म जो है खुदा ने जब उनको दिया तो खुदा ने उनसे कहा कि जो मुल्क जो वादे की सरजमीन में तुम्हें देने जा रहा हूँ, जिसमें तुम लोग बसने जा रहे हो, ताकि उस मुल्क में जाकर तुम्हारी उम्र दराज हो। लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि ताकि तुम्हारी उम्र जो है वो जमीन पर दराज हो। अब यहाँ पर पौलुस रसूल जो है उस वादा की सरजमीन का जिक्र नहीं करता, लेकिन जमीन की बात करता है। यानी वो सिर्फ यहाँ पर जो तब्दीली करता है वो जमीन की सिर्फ तब्दीली करता है। बाकी जो जो हुक्म है वो सारा का सारा जो है वो इसी तरह से जो है वो नए अहदनामे में कोट करता है, नए अहदनामा में लिखता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि क्या पौलुस रसूल का मकसद जो है या मतलब जो है वो क्या है, वो क्यों उसने जो है शरीयत में से एक हुक्म लेकर हमारे नए अहदनामा में हमें दिया है, और ताकि हम उस पर अमल करें, ताकि हमें जो है वो उम्र की दराजी मिले। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि उम्र की दराजी का मतलब क्या है। उम्र की दराजी का मतलब ये है कि हम जो है जब खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं तो हमें हिकमत मिलती है, और उसके साथ हमें रास्तबाजी मिलती है, और उसके बाद हमें फिर मिरास मिलती है। यानी कि खुदा ने जब बनी इसराइल कौम को शरीयत दी थी तो उसका मकसद, उसका मतलब ये था कि खुदा ने उनके साथ ये वादा किया था कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, तो तुम्हें हिकमत मिलेगी, तुम विजडम हासिल करोगे, और फिर उस विजडम से तुम्हें क्या मिलेगा, उससे तुम्हें रास्तबाजी मिलेगी। और जब तुम्हें रास्तबाजी मिल जाएगी तो फिर जिस मुल्क या जिस जमीन को मैं तुम्हें देने को हूं उस सरजमीन में तुम्हारी उम्र दराज होगी। यानी तुम वहां पर खुशहाल जिंदगी गुजारोगे, तुम्हें बरकत मिलेंगी, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो तुम्हारी उम्र दराजी होगी। यानी बीमारियां और दुख तकलीफें तुम्हें नहीं घेरेंगी, बल्कि यह है कि तुम एक खुशहाल जिंदगी जो है और खुदा की तमाम नेमतों का जो है वो लुत्फ उठा सकोगे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिस मुल्क में या जिस जमीन में तुम रहोगे तुम्हारी उम्र दराज होगी और तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। हम सब ये जानते हैं, जितने भी बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं या जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो सब जानते हैं कि इमसाल की किताब, सुलेमान बादशाह की जो इमसाल की किताब है, जो प्रोवर्ब्स है, उसमें जो है मिसाल की किताब में सुलेमान बादशाह जो है वो इसी हिकमत की बात करता है, वो बेटों को नसीहत करता है, वो यानी कि वो बड़ी ही नसीहतें जो है वो करता है ताकि औलाद जो है वो हिकमत हासिल करे, औलाद जो है वो खुदा के खौफ में रहे, खुदा की हिकमत को हासिल करे, ताकि उस औलाद को सरफराजी मिले, ताकि वो औलाद जो है वो सरफराजी पा सके। इसी तरह से हम देते हैं कि पौलुस रसूल जो है इस अपने खत में जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए इमसाल की किताब में जो नसीहतें की गई हैं उसी में रहते हुए वो मियाँ बीवी को भी यही इसी खत में नसीहत करता है, जिसको हम 5 बाब उसके 22 और 28 आयत तक पढ़ सकते हैं। इसी तरह से 6 बाब अभी हमने पढ़ा 1 से 4 में वो बाप और बच्चों को नसीहत करता है। 6 बाब में 5 से 9 आयत में वो मालिक और नौकर को नसीहत करता है। और हम सब ये जान सकते हैं, हम सब कह सकते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सब खुदा के रूह की और पाक रूह की हिकमत से वो सारी जो है वो हदायत दे रहा है। और वो कह रहा है कि हमें किस तरह से मसीह खुदावंद में चलना है, हमें किस तरह से एक मसीही की जो जिंदगी है वो किस तरह से होनी चाहिए, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मियाँ है, बीवी है, नौकर है, मालिक है, यानी कोई भी हमारा स्टेटस है, या कोई भी हमारी माशरे में हैसियत है, या जिस हैसियत से भी हम माशरे में रह रहे हैं,
हमारा इखलाक, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, खुदावंद में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। पौलुस रसूल कहने का मतलब उसका ये, यानी ये सारा खत जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ पर जो है वो बात करता है। 4 से 6 अबवाब जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के हैं, जिसमें वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से खुदावंद में चलना है। और हम सब ये देख सकते हैं कि ये तमाम हदायत जो हैं ये खुदा के लोगों की जो रास्तबाजी है उसका एक स्टैंडर्ड है। यानी जो खुदा के लोगों का चाल चलन है, खुदा के लोगों का जो बोल चाल है, खुदा के लोगों का जो चलने का तरीका है, वो जो है वो आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। वो दूसरे लोगों जैसा नहीं होता। उसका एक लेवल है, उसका एक स्टैंडर्ड है जो खुदा के रूह की हदायत से जो है होता है। और इसीलिए पौलुस रसूल जो है इसी इफिसियों के खत उसके 4 बाब उसकी 17 आयत में पौलुस रसूल ये बात करता है कि हम इस आयत यहाँ से पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह न चलना। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है हमें ये बात करता है कि अब जब हम खुदा में यीशु मसीह में आ गए हैं, तो हम पर ये फर्ज है कि हम अब उन बेहुदा ख्यालात को, जब हम गैर कौम थे या दूसरी कौमें जो है गलत कामों में या बेहुदा कामों में पड़ी हैं, अब हमें उनसे उनके मुआफिक नहीं चलना, बल्कि हमें क्या करना है कि हमें जो है आइंदा को अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी बात, अपना उठना बैठना, अपना सोचना, अपना सब कुछ जो है हमें तब्दील करना है। इसी तरह से 5 बाब उसकी 14 आयत में पौलुस रसूल कहता है कि इसलिए वो फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि हम मरे हुए नहीं है, हम जिंदा हैं। लेकिन मुर्दों में से जी उठने का मतलब क्या है? कि जो लोग गुनाहों में हैं, जो लोग अभी भी उन्हीं जहालत की बातों में हैं, तारीकी की बातों में हैं, वो मुर्दा हैं। जो गुनाहों में फंसे हैं वो मुर्दा हैं। और जो शख्स नूर में है, जो खुदा में यीशु मसीह में जब आ जाता है, जब वो खुदा में यीशु मसीह को अपना लेता है, तो वो नूर में चलता है, वो रोशनी में आ जाता है, वो तारीकी से रोशनी में आ जाता है। तो इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि अब हमें नूर में चलना है, तारीकी में नहीं चलना। हम सब ये जानते हैं कि सुलेमान बादशाह जो है उसने अपनी किताब में जो है इमसाल की किताब में जो है उसने ये बयान किया है। और वो ये, अगर हम पूरी इमसाल की उसकी किताब पढ़े तो हमें ये समझ आ जाएगी कि सुलेमान बादशाह है वो हमें ये क्या सिखाता है। सबसे पहले वो नौजवानों को ये कहता है कि तुम हिकमत हासिल करो, खुदा के फहम को हासिल करो, खुदा की जो हिकमत है उसको हासिल करो। और उस हिकमत से तुम्हें क्या मिलेगा? उस हिकमत से तुम्हें रास्तबाजी मिलेगी। और रास्तबाजी से क्या होगा? तुम्हें बरकत मिलेगी। जब तुम उस रास्तबाजी में आ जाओगे, उस रास्तबाजी को हासिल कर लोगे, तो फिर तुम्हें बरकत मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम जबूर 119 में पढ़े और इमसाल में हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही जो है वो खुदा की शरीयत, खुदा के अहकामात, खुदा की हिकमत की बात करते हैं। और यहाँ पर हम अगर देखें कि जहां पे लफ्ज उसने लिखा है कि वाजिब है, ए बेटो ए फर्जंदो तुम्हें ये वाजिब है। वाजिब का मतलब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मतलब है, अगर हम इसका ग्रीक वर्ड देखें तो उसमें है डी कायोस। डी कायोस का मतलब है रास्त या इंसाफ। रास्त या इंसाफ का मतलब ये है कि वाजिब है, यानी कि ये हमारे लिए ये बहुत ही सही है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि जो बेटे हैं वो माँ बाप के फरमाबरदार हों। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि ये हुक्म जो है हमारे लिए बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही वाजिब है। अब हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल ने जो है वो शरीयत का जो हुक्म जो है वो उसने जो है वो यहाँ पर क्यों कोट किया है। हम सब ये इस बात को जानते हैं कि जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो हम ये जानते हैं कि खुदा के जो कवानीन है, जो उसने बनी इसराइल को दिए थे, वो इसलिए दिए थे खुदा ने कि वो कौम जो है एक रास्तबाजी को हासिल करे, एक पाक और मुकद्दस कौम जो है खुदा के लिए तैयार हो सके। और उस जमाने में रास्तबाजी जो थी वो खुदा के अहकामात पर अमल करने से मिलती थी, खुदा की हिकमत पर अमल करने से मिलती थी। फिर उनको मिरास मिलती है जिसका वादा किया गया है कि तू जिस सरजमीन में तू जा रहा है ताकि तेरी उम्र दराज हो। तो हम ये देखते हैं कि जब के नए अहदनामा में हम आते हैं तो नए अहदनामा में तो हमें ये मिलता है कि हम जब खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए हमें शरीयत के कामों पर अमल करना जरूरी नहीं है। तो फिर पौलुस रसूल फिर भी क्यों ये बात करता है
کہ مطلب وہ جو حکم ہے اس نے جو خروج کی کتاب میں سے یہاں پر اس نے کوٹ کیا ہے اس کا مقصد یا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں عزیزو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب 23 باب میں اس کی 25 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ ہم یہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو جو ہے کوہ سینا پر پہاڑ پر جو خدا نے قوانین دیے، خدا نے احکامات دیے، خدا نے 10 حکم دیے، جس میں سے یہ حکم ہم پڑھ رہے ہیں جو 5واں حکم ہے۔ تو خدا نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، اگر تم میری ہی سے ورشپ کرو گے، بتوں کے پوجا نہیں کرو گے یا بت پرستی نہیں کرو گے اور چیزوں کو اپنا معبود نہیں بناؤ گے، صرف مجھ زندہ خداوند کی عبادت کرو گے، میرے حکموں پر عمل کرو گے، تو خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا تھا کہ میں تمہیں سرفرازی بخشوں گا، میں تمہیں جو ہے روٹی اور پانی پر برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری عمر درازی ہوگی، ہم اپنی خوشحال زندگی گزار سکیں گے، وہ تمام بلیسنگز جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہم اس کے وارث ہو جائیں گے، ہم اس کو میراث میں حاصل کر لیں گے، وہ ساری جو ہے وہ ساری برکات کو ہم میراث میں لے لیں گے۔ اسی طرح سے ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ان کے ساتھ عہد باندھا تھا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ نے کیا کیا کہ موسیٰ نے پھر خدا کا اس عہد کے اس کے لیے خدا کا اس نے بکرا کا خون لے کر جو ہے لوگوں پر چھڑکا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ عہد ہے، یہ خدا کا عہد ہے جو تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ یعنی کہ عہد کیا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، اگر تم جو ہے میری شریعت کو مانو گے، اگر تم میری حکمت کو حاصل کرنے، کیونکہ خدا کے احکام جو ہے وہ حکمت سے بھرپور ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تم میری حکمت کی تلاش کرو گے، اگر تم میری حکمت کو ڈھونڈو گے تو تم زمین پر سرفرازی پاؤ گے۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ کی کتاب اس کے 31 باب اس کے 31 سے 34 آیات میں یرمیہ کو خدا کہتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا تھا، ان کے باپ دادا سے عہد باندھا تھا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے میں برکت دوں گا۔ لیکن یہاں پر خدا کیا کہتا ہے؟ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے خدا یرمیہ کے ذریعے سے یہ بات کرتا ہے کہ اب جو شریعت ہے ان کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی، شریعت اب ان کو کسی پیپر پر لکھی ہوئی نہیں ملے گی، یعنی ایک میں نیا عہد باندھوں گا، اور اس نئے عہد میں یہ ہوگا کہ وہ جو شریعت کے احکامات ہیں، جو خدا کے احکامات ہیں، جو خدا کی حکمت ہے، وہ اب وہ دلوں پر لکھی ہوئی ملے گی۔ کن کے دلوں پر لکھی ہوئی ملے گی؟ ہمارے دلوں پر۔ اب جو خدا نے نیا عہد باندھا ہے اس نئے عہد میں اب شریعت جو ہے، جیسے کہ خدا نے موسیٰ کو سارے احکامات تختیوں پر لکھ کے دیے، پھر موسیٰ وہ سارے احکامات جو تھا وہ ایک بک میں ایک کاپی میں لکھتا تھا، اور ان کو وہ جو ہے وہ ان کو پڑھ کے سنایا کرتا تھا کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے، یہ اس طرح سے عمل کرنا ہے، خدا نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس کام کو کرنے کو کہا ہے۔ لیکن اب خدا یہ کہتا ہے کہ میں ایک نئی قوم بناؤں گا، ایک میں نیا عہد کروں گا جس میں جو ہے میں اپنے احکامات ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل 5 باب اس کی 6 آیت میں یہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور اسودہ اور بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو یہاں پر راست بازی کو ڈھونڈنے کا مطلب خدا کی حکمت کو ڈھونڈنا ہے۔ پہلا یوحنا اس کے 5 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو ہم جب امثال کی کتاب پڑھتے ہیں یا پورا پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں جو لفظ ہے صادق یا راست باز جو ہے وہ بڑا ہی استعمال ہوا ہے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور اسی طرح سے سلیمان بادشاہ بھی جو ہے اپنی امثال کی کتاب میں جو ہے اس کا اگر ہم پہلا باب اور اس کی پہلی سے 7 آیات ہم پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ میں حکمت کی تلاش کی اس میں حکمت کی تلاش کی ہدایت دی گئی ہے، جا کے انسان جو ہے وہ راست باز ہو، اور اس راست بازی سے جو ہے وہ خدا کی تمام زندگی کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو سکے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہی حکم جو 5واں حکم جس کو ہم بات کر رہے ہیں، جس کی وہ استثناء کی کتاب اس کے 5 باب اور اس کی 16 آیت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور زبور 103 اور 113 میں بھی یہ لکھا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان سے جو اسے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔
تو جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں، نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں، تو میرے عزیزو اگر ہم اسی کانٹیکس میں رہیں، فرمانبرداری کے کانٹیکس میں ہی رہیں، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم میری فرمانبرداری کرو گے، اگر تم میرے ساتھ چلو گے، اگر تم میرے حکموں پر چلو گے، تو تمہیں راست بازی ملے گی اور پھر تمہیں برکتیں ملیں گی۔ جب ہم اسی کانٹیکس میں آتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی طرف آتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ ساری شریعت کی فرمانبرداری کی۔ خدا یسوع مسیح نے اس ساری شریعت پر عمل کیا جو خدا نے جو ہے بنی اسرائیل کو دی تھی، ایک یہودی ہوتے ہوئے، خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے، داؤد کا بیٹا ہوتے ہوئے، یہودی بیٹا ہوتے ہوئے، بنی اسرائیل کا بیٹا ہوتے ہوئے، خدا یسوع مسیح نے پوری شریعت پر عمل کیا۔ یعنی خدا یسوع مسیح نے وہ تمام احکامات جو شریعت میں دیے گئے تھے، خدا یسوع مسیح نے ان کو پورا کیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ مثال سے مسیح تک اور پھر مسیح سے کلیسیا تک، تو میرے عزیزو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کی جو مثال کی کتاب تھی وہ اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل کے جو بچے ہیں، جو بیٹے ہیں، خاص طور پر اس نے بیٹوں کا ذکر کیا کہ جو بیٹے ہیں وہ جو ہیں وہ راست بازی کو حاصل کریں، جو بیٹے ہیں وہ حکمت کو حاصل کریں تاکہ انہیں راست بازی ملے، تاکہ وہ خدا کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مثال کی کتاب اس کے پہلا باب اس کی 7 آیت میں یہ کہتا ہے کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں، وہ علم کو حاصل کرتے ہیں، وہ حکمت کو پا لیتے ہیں۔ لیکن جو احمق اور بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی حکمت کو نہیں جانتے یا اس کی تلاشی نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حکمت کی اور تربیت کی جو ہے وہ حقارت کرتے ہیں، یعنی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ خدا کے کلام کو سن کر جو ہے اسے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کو مطلب جو ہے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور اسی طرح سے مطلب جو ہے، لیکن جو عقل مند شخص ہے، جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، وہ خدا کے کلام کو سنتا ہے، خدا کے کلام پر غور کرتا ہے اور اس کو اپنے زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا سالہ 3 اس کے 4 سے 10 ابواب میں اگر ہم پڑھیں تو سلیمان بادشاہ جو ہے وہاں پر حکمت کی باتیں کرتا ہے، یعنی وہ اس کی حکمت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں، اور اسی طرح سے اس نے 3000 جو ہے اس نے امثال لکھی ہوئی ہیں، جن میں سے بہت ساری ہمیں مثال کی کتاب میں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جب بچہ تھا، جب اس کو بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بنایا گیا تو وہ لڑکا تھا، تو اس نے خدا سے کیا کہا؟ خدا نے جب اسے کہا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں، تو اس نے کہا کہ اے خدا مجھے حکمت دے تاکہ میں اتنی بڑی تیری جو قوم ہے میں اس پر بادشاہی کر سکوں، مجھے حکمت دے تاکہ میں اس ساری قوم کا بادشاہ ہونے کے قابل ہو سکوں۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کی اس دعا سے خدا اتنا خوش ہوا کہ خدا نے اس کو دولت، شہرت اور حشمت سب کچھ اس کو دنیا میں دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلیمان بادشاہ کے پاس وہ حکمت تھی جو خدا کی حکمت ہے، اور اس نے اس کو استعمال کیا۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جو ہے پہلے ایک سے امثال کی کتاب میں پہلے باب سے لے کر 9 ابواب تک جو ہے وہ بیٹوں سے مخاطب ہے، لڑکوں سے مخاطب ہے، جو لڑکے ہیں جو ابھی جوانی میں آ رہے ہیں، جیسے 10 11 12 14 سال، مطلب اس سے بڑے جو ابھی مطلب نوجوان ہو رہے ہیں، وہ ان سے بات کر رہا ہے۔ اور ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 19 مرتبہ جو ہے ان 9 ابواب میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹے، مطلب وہ اتنے مطلب بڑے دل کے ساتھ جو ہے وہ بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم حکمت کو حاصل کرو، کیونکہ حکمت بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال جو اس کی ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ مثال جو ہے جو اس کی جس میں اس نے حکمت کی باتیں بتائی ہیں، وہ ہمیں حکمت راست بازی کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ انصاف پسند ہونا سکھاتی ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر خدا کی حکمت ہے تو حکمت پر جو ہے انصاف جو ہے وہ تعمیر ہوتا ہے، حکمت پر جو ہے خدا کا انصاف جو ہے وہ پلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جن کو خدا کی سرزمین میں جگہ دی گئی ہے، یا خدا کو ماننے والے جو لوگ ہیں، جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے حکمت کو حاصل کرنا ایک خاص ہدف، ایک خاص مقصد، ایک خاص گول ان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے خدا کی حکمت کو حاصل کرنا فرسٹ پرائیورٹی ان کی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی حکمت کو حاصل کریں۔
मेरे अजीजों, ये जो नसीहत उन इमसाल की किताब में दी गई है, जो हिकमत की किताब में जो जो भी नसीहतें दी गई हैं, वो सिर्फ बेटों के लिए नहीं है। बेशक वो बेटों से मुखातिब है, लेकिन ये हिकमत की बातें बेटियों के लिए भी उतनी ही है जितनी बेटों के लिए है। बेटियों के लिए भी हिकमत को हासिल करना उतना ही जरूरी है जितना सुलेमान बादशाह बेटों से मुखातिब है और वो ये बात करता है। और हम सब ये जानते हैं कि जो इसराइल के बादशाह थे और शरीयत में जो है वो रास्तबाजी और जो है हिकमत को हासिल करने को बड़ा जो है वो एक मकाम दिया जाता था, एक बड़ा मर्तबा हासिल था कि जितने भी बादशाह हैं वो खुदा की हिकमत को हासिल करें ताकि रास्तबाजी के साथ, इंसाफ के साथ खुदा के लोगों पर वो हुकूमत कर सकें। और मेरे अजीजों, हम सब ये जानते हैं कि जो सुलेमान बादशाह है वो बार बार बेटों को यही नसीहत करता है कि ए मेरे बेटे, तू फहम को हासिल कर, ए मेरे बेटे तू हिकमत को हासिल कर, ए मेरे बेटे ताकि तू दुनिया में चल सके, ताकि तुझे बोलना आ सके, ताकि तू चाल चलन तेरा ठीक हो सके, ताकि तू गुनाह में ना गिर जाए, ताकि तू जो है तुझे कोई अपने बातों में ना फंसा ले, ताकि तुझे कोई गलत कामों की तरफ, गलत रविश की तरफ ना ले जाए। इसलिए वो बार बार ये कहता है कि ऐ मेरे बेटे हिकमत को हासिल कर, हिकमत को हासिल करने की कोशिश कर। और हम सब ये जानते हैं कि ये हिकमत हमें कहाँ से मिलती है? ये हिकमत हमें खुदा के कलाम से मिलती है, और खुदा के कलाम से मिलती है, इसके अलावा हमें हिकमत कहीं से नहीं मिलती। ना तो ये इंसान के दिल में होती है, यानी जो इंसान के दिल में है वो अक्ल नहीं है, वो हिकमत नहीं है, वो उसकी अपनी सोच है। ना किसी फितरत में, ना कायनात में, किसी चीज में ना ही ये हिकमत जो है तजर्बे से हासिल होती है। या हम कहें कि कोई शख्स जो है उम्र में बहुत बड़ा है तो यकीनन वो अक्लमंद है, लेकिन नहीं, उम्र का या तजर्बे का हिकमत से कोई लिंक नहीं है। उम्र और तजर्बा और बुजुर्गी हमें खुदा के कलाम से मिलती है। हम खुदा के कलाम से जो है वो हिकमत को हासिल करते हैं। और ज़बूर 119 में भी जब हम अगर इसका मुताला करें तो वहां पर भी हम ये देखते हैं कि ज़बूर नवीस जो है खुदा के अहकामात की, खुदा की शरीयत की, वो बार बार जो है इस बात की शुक्रगुजारी करता है कि मैंने तेरे अहकामात को सीख लिया है। मैं तेरे सदाकत के अहकाम के लिए मैं तेरी आधी आधी रात को उठकर मैं तेरा शुक्र करूंगा, और मैंने कसम खाई है कि मैं तेरे जो है इन हुक्मों पर, तेरी हिकमत पर जो है वो कायम रहूंगा, और मैं तेरी सदाकत के अहकामात पर अमल करूंगा। और फिर वो बार बार इस बात का जिक्र करता है कि तेरी हिकमत रास्त है, तेरी शहादतें रास्त हैं, मैं इसको हासिल करूंगा। यानी ज़बूर नवीस हम कह सकते हैं कि ज़बूर नवीस जो है खुदा की इस हिकमत को, खुदा के इस फहम को, खुदा के इस कलाम को जो है और उसकी शहादतों को, उसके रूल्स को, उसके असूल को जो है वो बहुत ही पसंद करता है और गहरे तौर पर उसको समझता है, और गहरे तौर पर वो उससे मोहब्बत रखता है, और भरपूर कोशिश करता है कि वो खुदा के अहकामात को सीखे, खुदा की हिकमत को हासिल करे, उससे वो मोहब्बत करता है। और बार बार वो इस बात की शुक्रगुजारी भी करता है कि ऐ खुदा, तूने अपनी हिकमत को मेरे अंदर रखा है, तूने मुझे अपने कलाम के, अपने अहकामात की समझ दी है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर अब ये देखते हैं कि पुराने अहदनामा में जो है लोग, जो लोग खुदा को ढूंढते थे, जो खुदा की जो बरकत को हासिल करने की कोशिश करते थे, वो पहले खुदा की हिकमत को ढूंढते थे। जब उनके अंदर खुदा की हिकमत आती है तो फिर उनको रास्तबाजी मिलती थी। जब उनको रास्तबाजी मिल जाती है तो फिर वो जो है उन सारी बरकत को का मजा उठाते हैं, और खुदा उनको वो सारी ब्लेसिंग्स देता था जो खुदा उनको देना चाहता था, या जिसका खुदा ने वादा किया था। तो हम सब ये कह सकते हैं कि शरीयत के बाद जो है, शरीयत पर अमल करने से हमें हिकमत मिलती है, और हिकमत से जो है हमें रास्तबाजी मिलती है, और रास्तबाजी से जो हमें विरासत मिलती है, मिरास मिलती है। जैसे कि इब्राहिम की मिसाल हमारे सामने है कि इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा और उसने खुदा की हिकमत को हासिल किया, और उसके ईमान से उसको रास्तबाजी मिल गई। जब उसको रास्तबाजी मिल गई तो उसको वो तमाम बरकत मिल गई, और जमीन पर खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया कि खुदा ने उसको कौमों का बाप बनाया। मतलब कि जो लोग खुदा के साथ रहे, खुदा के खौफ में रहे, और खुदा की हिकमत उनके अंदर आई, तो उन्होंने रास्तबाज होने का रुतबा पाया। और रास्तबाज का रुतबा होने के साथ साथ फिर खुदा ने उनको क्या किया, उनको मेराज का वारिस किया, उनको विरासत में हिस्सेदार बनाया। खुदा ने उनको फिर जो है जमीनी बरकत अता की, आसमानी बरकत भी अता की। अगर हम सब ये कहें
इसी लिए इब्राहिम की मिसाल दी जाती है कि इब्राहिम जो है ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहराया गया। जब ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहराया तो हम सब भी जो है ईमान के वसीले से रास्तबाज जब ठहराए जाते हैं, तो इसीलिए जो है इब्राहिम को जो है ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम जो है वो कौमों का बाप बना, वो जो है उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली, इसलिए कि वो ईमान, और ईमान किस पर? खुदा पर। और हम सब जब नए अहदनामा में आते हैं तो नया अहदनामा क्या कहता है? नया अहदनामा तो ये कहता है कि शरीयत पर अमल करने से हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, शरीयत पर अमल करने से हमें रास्तबाजी नहीं मिलेगी, अमाल के सबब से हमें रास्तबाजी नहीं मिलेगी जो हम अच्छे और नेक काम करते हैं। जबकि नया अहदनामा, तो नया अहद अब क्या कहता है? नया अहद तो ये कहता है कि तू खुदा के बेटे पर ईमान ला तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, खुदा के बेटे पर ईमान ला तो तू रास्तबाजी को हासिल करेगा। तो मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में लोग शरीयत पर अमल करते थे, हिकमत को पाते थे और रास्तबाजी को पाते थे, फिर वो मेरास और वरासत के हिस्सेदार थे। इसीलिए खुदा ने जब हुक्म दिया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तो जिस मुल्क में या जिस सरजमीन में तू जा रहा है तेरी उम्र दराज होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए अब क्या हुक्म है कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं। जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, खुशखबरी पर ईमान ले आते हैं, फिर खुदा की हिकमत हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है, हम रास्तबाजी में आ जाते हैं। जब रास्तबाजी में आ जाते हैं तो वो तमाम वादे, जो मिरास, जो विरासत जो खुदा ने हमारे लिए रखी है, हमें मिलना शुरू हो जाती है। उसमें हमारे लिए हुक्मों पर अमल करना जरूरी नहीं है। तो क्या मैं ये कहूँ कि हमें पौलुस रसूल ने जो हुक्म दिया है कि हमें माँ बाप की इज्जत नहीं करनी चाहिए, हमें शरीयत पर अमल नहीं करना चाहिए, या हम अपने हम अब खुदा यीशु मसीह में आ गए हैं तो हम अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, हम छोड़ दें, यानी अमलन प्रैक्टिकली हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब खुदा यीशु मसीह ने जो है वो सारी शरीयत को पूरा कर दिया, खुदा यीशु मसीह ने सारी शरीयत को पूरा इसलिए किया ताकि हम जो बेवकूफ लोग थे, हम जो नाराज लोग थे, हम जो गुनहगार लोग थे, हम जो नाफरमान थे, खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर शरीयत को पूरा करके उस पर पूरा अमल करके खुदा बाप को खुश करके उसने क्या किया कि उसने खुदा बाप की फरमाबरदारी की, और उसने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान दी, कुर्बान की। उसने हमारे खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपना पाक लहू बहाया और मुफ्त में हमें रास्तबाजी बख्श दी। जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो मुफ्त में फिर हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। इसी को कहा जाता है कि मुफ्त में फिर हम रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं। और जब मुफ्त में हम रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं तो फिर जो मेराज की चीजें हैं, जो वरासत की चीजें हैं, जो बरकत है, वो हमें मुफ्त में मिल जाती हैं। फिर हमें शरीयत पर अमल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पुराने अहदनामा में क्या था? पुराने अहदनामा में ये था कि जो लोग गुनहगार थे, जो खुदा के साथ नहीं चलते थे, जो शरीयत के कामों को तोड़ देते, जो शरीयत के हुक्मों को तोड़ देते थे, जो गुनाह करते थे, जो बदकार लोग थे, जो नाफरमान औलाद थी, वो क्या करते थे कि वो अपनी विरासत को खो देते थे। लेकिन नए अहदनामा में क्या है? नए अहद में क्या है कि अब हम जो गुनहगार लोग हैं, हम अपनी विरासत को खो नहीं सकते, बशर्ते कि हम खुदा यीशु मसीह में आ जाएं। जब हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं तो क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने शरीयत को हमारी खातिर पूरा किया है, तो जब हम उसमें आ जाते हैं तो फिर हम उस मिरास को, उन बरकत को हम अपने लिए जो है हम मिरास में हम हिस्सेदार हो जाते हैं। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह के पर ईमान ले आते हैं तो खुदा का पाक रूह क्या करता है, ये हम ये देखते हैं। इसी इफ्सियों के खत उसके पहले बाब उसकी 13 आयत में यूं लिखा है कि पाक रूह क्या करता है। हम इस आयत को पढ़ते हैं, इस हमारे सरमन को समझने के लिए ये बड़ी खास आयत है जिसमें हम ये देखते हैं। उसमें लिखा है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और इस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सताइश हो। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर अब क्या है? जब हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो खुदा का रूह जब हमारे अंदर आता है तो पहली बात, खुदा का रूह हमारे ऊपर स्टैंप लगा देता है, मोहर कर देता है। और दूसरी बात ये कहता है कि वो उस मिरास को या उस ब्लेसिंग्स को हासिल करने के लिए वो क्या करता है? खुदा का रूह वो मतलब हमारा बयाना दे देता है। बयाना कहते हैं डाउन पेमेंट दे देना।
مطلب کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں یا جو کوئی ملکیت ہم خریدنے لگتے ہیں تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پہلے تھوڑا حصہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں کہ یہ چیز اب میری ہو گئی ہے، میں اس کا حقدار ہو گیا ہوں، یہ چیز اب میری میراث میں آ گئی ہے، میں نے اس کو حاصل کر لیا۔ ہم ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، کاغذات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، دستخط ہو جاتے ہیں کسی بھی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جب ہم اس ابدی میراث کو حاصل کرنے کے لیے خدا کا روح جو ہے ہماری ڈاؤن پیمنٹ دے دیتا ہے کہ اب ہم اس میراث کے حصے دار ہو گئے ہیں، اب ہم اس کے جو ہیں مکمل طور پر اس پر ہمارا قبضہ ہو گیا، یعنی اب ہم اس کے قابل ہو گئے، ہم اس کے حقدار ہو گئے ان تمام بلیسنگز کے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمیں شریعت کے کاموں پر یا ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا فضل ہے، جس کے سبب سے ہمیں جو ہے یہ وراثت ملتی ہے، جس کے سبب سے ہم اس بات کے وارث ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ ہمارا خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ملاپ ہوتا ہے، جب ہم خدا یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہو جاتی ہے، اس بات کی پاکرو جو اشورنس دے دیتا ہے کہ اب ہم خدا کی راست بازی میں ہیں، اور خدا کی حکمت جو ہے وہ ہمارے اندر کام کر رہی ہے، خدا کی حکمت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اور خدا کی حکمت کس کے وسیلے سے ہمارے اندر آتی ہے؟ خدا کے پاکرو کے وسیلہ سے، خدا کے پاکروں کے وسیلہ سے۔ پہلے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ شریعت میں جو ہے وہ ان کو حکمت کیسے ملتی تھی؟ خدا کے کلام کو مطلب جو ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنے سے جو ہے ان کو راست بازی ملتی تھی، اور وہ اس کو حکمت کی تلاش وہ کرتے تھے۔ جبکہ اب وہ احکامات جو خدا ہمارے ساتھ ہمارے سے لینا چاہتا ہے، یا وہ خدا کی حکمت جو ہے اب ہمارے دلوں پر لکھ دی گئی ہے۔ کس کے وسیلہ سے؟ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں پر وہ جو شریعت ہے، وہ جو خدا کی حکمت ہے، وہ ہمارے اوپر ہمارے دلوں میں ہے۔ اس لیے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، اور خوشخبری اور ایمان اور پھر راست بازی اور پھر وراثت، یہ چیزیں جو ہے ہمیں مل جاتی ہیں۔ جس طرح سے کہ پرانے عہد نامہ میں وہ شریعت پر عمل کرتے تھے، وہ حکمت کو حاصل کرتے تھے، پھر ان کو راست بازی ملتی تھی، اور پھر وہ جو ہے وہ وراثت میں حصہ پاتے تھے۔ جبکہ نئے عہد نامہ میں ہم ایمان لاتے ہیں، خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ہم راست بازی کو پاتے ہیں، اور پھر وراثت کے ہم حصہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی لیے جو میں نے ابھی یرمیہ کی کتاب میں سے جو میں نے حوالہ پڑھا، اس میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کیا نیا عہد مانتا ہے، خدا کیا کہتا ہے کہ اب میں ان کے دلوں پر جو ہے میں اپنی شریعت کو لکھوں گا، میں اپنے احکامات ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ اب خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے خدا کی جو حکمت ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ خدا سے دور ہیں، خدا سے جو خدا کو نہیں پہچانتے، وہ نافرمان اولاد ہے، وہ نفرتی ہیں، وہ اوروں کو بے عزت کرنے والے ہیں، یعنی ان کے طور طریقے کیا ہیں؟ وہ مغرور ہیں، وہ شیخی باز ہیں، وہ بدیوں کے بانی ہیں، وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ جیسے کہ رومیو کے خط اس کے پہلے باب اس کی 30 آیت میں یہ لکھا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا تموتھیوس 3 باب اس کی 2 آیت میں پولس رسول یہ بات کہتا ہے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک ہیں۔ لیکن جو خدا یسوع مسیح کے بچے ہیں، جو خدا یسوع مسیح میں ہیں، جنہوں نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا کی حکمت کو حاصل کیا ہے اور خدا کی شریعت کو اپنے دلوں پر لکھ لیا ہے، وہ ماں باپ کے نافرمان نہیں ہو سکتے، وہ ناشکر نہیں ہو سکتے، وہ ناپاک نہیں ہو سکتے، وہ مغرور نہیں ہو سکتے، وہ بدگو نہیں ہو سکتے، وہ خود غرض نہیں ہو سکتے، وہ زر دوست نہیں ہو سکتے، وہ شیخی باز نہیں ہو سکتے۔ یعنی کیونکہ اب شریعت ان کے اندر ہے، اب خدا کا روح ان کے اندر ہے، جو ان کو حکمت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، جو ان کو حکمت سکھاتا ہے، جو ان کو دنیا میں چلنا سکھاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولس رسول یہ بات کر رہا ہے کہ ہم ماں باپ کی عزت نہ کریں، کہ ہم شریعت پر عمل نہ کریں۔ اس نے اگر شریعت کا یہ حکم یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ ماں باپ کی ہم عزت کریں، تاکہ زمین پر ہماری عمر جو ہے وہ دراز ہو، اور تاکہ ہم ان برکات کو اس وراثت کے حصے دار ہو سکے جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ تو وہ پولس رسول جو ہے مسیحی نوجوانوں کو، مسیحی بچوں اور بچیوں کو اور اولاد کو موٹیویٹ کرتا ہے،
یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں، مطلب کہ جب ایک شریعت ہمارے دلوں پر لکھ دی گئی ہے تو ہمیں اس میں چلنا ہے، اور وہ جو پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں پر لکھی گئی ہے، کیونکہ اب خدا نے ایک نیا عہد باندھا ہے۔ یہ وہ عہد نہیں ہے جو پرانا عہد ہے جس میں ان کو شریعت دی گئی تھی کہ تم اس پر عمل کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا۔ اب ہمارے لیے نیا عہد یہ ہے جو ہمارے دلوں پر لکھ دیا گیا ہے، اور ہم جو ہے جب خدا کا روح ہمارے اندر ہے، جب اس کی حکمت ہمارے اندر ہے، تو میرے عزیزو ہم ماں باپ کے فرمانبردار بھی ہوں گے، ہم ماں باپ کی عزت بھی کریں گے، ہم خدا کی حکمت کی تلاش بھی کریں گے، اور ہم اس میراث کو پا لیں گے، اور ساری بلیسنگز جو ہم جب زمین پر رہتے ہیں وہ ہمیں خود بخود ملتی جائیں گی، کیونکہ اب وہ سب کچھ ہمارے اندر ہے، اور اس حکمت سے ہم محبت رکھتے ہیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ تو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے لیے خدا کا یہی پیغام ہے کہ اے میرے بیٹے، خدا کی حکمت کو حاصل کر، خدا کی جو راست بازی ہے اس کو حاصل کر، خدا کی حکمت میں ہی سب کچھ ہے، تو یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بلیسنگز ہیں، وہ خود بخود تجھے ملنا شروع ہو جائیں گی، تجھے ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے عزیزو، آج کا یہی ہے کہ حکمت سے محبت کریں، خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے وہ خدا کی حکمت کو تلاش کریں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔